आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। तुमे तो सेई कुलर अधिपति रावणर स्त्री हबार योग्य। एमिति पाप कथा गुड़ा कहिबाकू तुमको लज्जा लगुनी? कौनसी महात्मा का बेसरे तमे जने दुरात्मा किए तमे? तमर दास सेई लंकेश्वर रावण। तात से तांको कुआडे नहीं गला? दक्षिण दिगको तार किसी ठिकाना कहतु ना। मु जाने नहीं से कुआडे गला। सीता मो माँ बहुत दुखी थिला। मु अभिशाप दउछि जदि तू कौनसी पर स्त्री को ता इच्छा विरुद्ध रे किछि भी पदक्षेप नऊ ताहले तो मुंड 7 खंड हेई जिवो। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। ठीक अछि मु सेमिति चली जाउची तमे एठी रुह। भाउज मते एमती विब्रत करि दियो ना। कथा कोहनी कर्म कर कर्म। ठीक अछि तम आज्ञा पालन करिबा पई आज प्रथम थर लक्ष्मण प्रभु श्रीरामंकर आज्ञा उल्लंघन करिबो। तमे कुटीर को चली जाओ। माता तमे भीतर को चली जाओ। भाई मते क्षमा करिवे। माता गुरु देथिबा मंत्र शक्ति द्वारा मु एठी गोटे अदृश्य सीमा तैयारी करिछि। केही भी जदि ए लक्ष्मण रेखा को डेई भीतर को आसियो को साहस करे जळी पोड़ी पाउंस होई जिवो। सेथि पई माता मोर तुमको अनुरोध कौनसी परिस्थिति रे भी भाई न आसीबा पर्यंत तम पाद जेमिति यार बाहर को न जाए। हे वन देवता समस्त जीव जंतु मु माता सीता को आपण को सुरक्षा रे छाड़ी जाउची। तांकर रक्षा करिवो।
भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण भव। देवी मु बहुत दूर आसी आ भोकिला भी अच्छी तम कुटीर देखी यही आशा नहीं आसी जे मते किछि खाइबा को मिलिबो। अवश्य महात्मा, आपण सेठी रुहंतु, मु आपणक पई जहा किछि अछि नै कि आसुची। देवी मु यात्रा जनित क्लांत, मोर विश्रामर आवश्यकता अछि। क्षमा करंतु, एबे मो स्वामी कुटीर रे नाहंती, सेथि पई मु आपणक भीतर को डाकी परिबिनी। किंतु दया करी आपण सेठी रुहंतु, मु आपणक पई भोजन आणुची। मोर तुमको अनुरोध, कौन सी परिस्थिति रे भी भाई न आसवा पर्यंत तम पाद जमिति यार बाहर को न जाए। मुनिराज, मु आपणक पई भोजन आनिछि, नियंतु। नहीं आस देवी। कृपा करी आपणको एठिकी आसीबा को हबो। एबी तो मु बसी सारिलेनी, यात्रा जनित क्लांतिरु बारंबार उठी भी होनी। जहा दबार अछि एठिकी नहीं आस। हे प्रभु, मु ए सीमारु बाहर को जाई परिबिनी, आपणको आसीबा को हबो। देवी तमे आर्यकन्या भले लागुन। घर को आसीथिबा अतिथि भगवान समान ही थाए। आउ तमे मोर तिरस्कार करूछ? ना ना अतिथि देवता, मोर सेठिकी न जिबार कारण आपणकर तिरस्कार नुहे। प्रकृत रे मो दियर मो सुरक्षा पई गोटे सीमारेखा टाणी दे जाइचंती, आउ निज शपथ दे कहि जाइचंती जे मर्यादा सीमारेखा डेई बाहर को जीवनी। सेथि पई मो बाहर को जाई परिबिनी। दया करी आपण मते भूल बुझंतुनी। थाओ, बहुत हे गला। तमे बारंबार मोर तिरस्कार करूछ। प्रथमे तो मते कुटीर भीतर को आसीबा को मना कल, आउ एबे दूररु भोजन दउछ जेमिति मु कोनसी पशु पक्षी। एमिति का व्यवहार
नीच जातिर लोक मानू कराए जदि सन्थ महात्मा घर को आसती तांको आदर सहकारे निजे तांको पाखक जाई तांको चरण स्पर्श करी भिक्षा दिया जाए। ठीक अच्छी मु तम द्वार भोकिला फेरी जाऊची किंतु ए अपमान बदल रे मु तुमको अभिशाप देवी। ना ना मुनिराज मते दया करंतु मते निजर झिय भली मने करी मोर समस्या एवं विवशता को बुझिबा को चेष्टा करंतु। मो सब बुझुची सब किछि जानिची मो त्रिकालदर्शी मूर्ख स्त्री मो सब देखि पारुची तुमर स्वामी एबे गोटाए स्वर्ण मृगर शिकार करबाको ता पछे पछे गोड़ौचती से स्वर्ण मृग ता सिंहरे तुम स्वामी को थरे आहत कर सारलानी तथापि भी तमर स्वामी ता पछरे पड़िछती मु अभिशाप दउची सेई स्वर्ण मृग निजर तेरछा सिंह द्वारा तो स्वामी को ना ना आपण ताको अभिशाप दियंतुनी मु सेठी के जाउची आपण मो स्वामी को अभिशाप दियंतुनी ताको अभिशाप दियंतुनी मते दया करंतु मोर भूल हो जाईची मु आपण को शक्ति को जानी पारलिनी मते क्षमा करि दियंतु। जा कन्या मु तते क्षमा करि देली मु तो परे सुंदरी नारीर दुख देखि परिबिनी। मु मिथिला नरेश महाराज जनकंक कन्या। मिथिलार राजकुमारी एही अवस्थारे ए केमितिका दुर्भाग्य जो अंग सष्ठव देखि देवता भी लालायित हो जिबे तमे ताके घास पत्रर कुड़ियारे नष्ट करुछ। अरे एभली नारी रत्न त कौन से त्रिलोक विजयी राजार पत्नी हबार थिला। मो पई तो मो स्वामी ही त्रिलोकर राजा तांकोठु बड़ आउ मो पई किए अछि। अवश्य अछि मो तमको कहूची सीता जांको ना सुनिले देवता नाग किन्नर असुर राक्षस अर्थात संसारर सब प्राणी थरी उठंती सूर्य चंद्र आदि नवग्रह जहा इच्छारे घूर्णायमान हुंती जी संसारर समस्त चराचर प्राणींक स्वामी जहाको देखि वृक्षर चलायमान पत्र भी स्थिर हो जाती आयु वायु जहा सम्मुख रे निश्वास नहीं पारेनी तुमे तो सेई कुलर अधिपति रावणर स्त्री हबार योग्य। एमिति पाप कथा गुडा कहिबाकू तमको लज्जा लागुनी। कौनसी महात्मा को बेसरे तमे जने दुरात्मा किए तमे तमर दास सेई लंकेश्वर रावण। हाँ रावण जाको तम कामना एति आतुर कर देछि जे से निजे तम द्वार को भिक्षा मागिबा को आसी सीता आज तमर भाग्य उदय हे गला कालीठु मो राजमहल रे 5000 स्त्री तमको पाटराणी भली सेवा करिवे। ध्रुत तू एक कथा केमिति चिंता कलु जे तू तो वैभव बखाणी बसिले सीता तो संगे चली जीव बोली तू एई संगे संगे एठु चली जा नहेले मो स्वामी गोटाए तीर रे तते आउ तो लंका को जाली पोड़ी भस्म कर देबे। तुमे जो स्वामीर सम्मान करूछ से तो पृथ्वी पर रहउथबा गोटे सामान्य मनीष मु जो राक्षसंक राजा से माने तो सामान्य मनीष माननको फलमूल भावे आहार करंती तमे आम शक्ति को भल भावे जानिन। जानिची खर आ दूषण भी तोरी भाई थिले ना जहाकु रघुवीर गोटाए मात्र बाणरे शेष कर देथिले तोर एते साहस गोटाए बिलुआ हेई सिंघे को हाथ बढ़ौछु तोर शेष समय आसी गला जदि बंचिबा को इच्छा एबे भी समय अछि चली जाइठु। मोर एमती अपमान करबा को आज जाय के साहस करिनी यार परिणाम जानिचो। आउ जने पतिव्रता सती को एमिति क्रूर दृष्टि रे देखिबार मूर्खामी भी केही करि नथिबे तार परिणाम जानिछु। एका तोर नुह तोर सारा कुलर सर्वनाश हेई जिवो मूर्ख गुंची जा मो आगरु पुणी थरे से रेखा सेपट को जीवा को चाहुच स्त्री थरे जदि ता मर्यादा रेखार बाहर को चली आसे तार फेरी जीवाटा
ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ସୀତା, ରାବଣ ହାତରୁ ତମକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସ। ଡାକ, ଆହୁରି ଡାକ। ଏବେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରେ, ତମ ଡାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସୀତା, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲ। ଚାଲ। ଭାଇ 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 ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ? ମୋ ଆଜ୍ଞା କଥା ମନେ ନାହିଁ? ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଭାଉଜ ମତେ ଜୋର କରି ଏଠିକି ପଠେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ମନା କଲି ସେ ମତେ ଏତେ କଟୁ କଥା କହିଲେ, ମତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇଟା ଜମା ଠିକ ହେଲାନି। ତୋ ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମାୟା ବେଶରେ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ମରିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱରରେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ନଥିବେ। ନା ଭାଇ, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଭାଉଜ ସେଇଠି ଥିବେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେଇଆ ହେଇଥାଉ। ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମା ସୀତେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ରାବଣ ରହ। ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଟାୟୁ, ଏ ପାପୀ ରାବଣଠୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଢି ନ ପାରିବେ ତେବେ ବଡକୁ ଯାଇ ରଘୁବୀର, ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ତମେ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କରନି ମା। ମୁଁ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ଇଏ ତମକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପାରିବନି। ରାବଣ, ତୁ ନିଜକୁ ବଡ ବୀର ଆଉ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା? ଗୋଟାଏ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୋରଙ୍କ ପରି ଉଠେଇ ନେବା ଭଳି ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତତେ ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଏନି। ତୁ ମିଥିଳା କୁମାରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଆଉ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ବିନାଶ ଘଟିବ। ରାବଣ, ବୃଦ୍ଧ ଜଟାୟୁ, ରାବଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ? ଯା, କୋ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଥକ୍କା ମାରିବୁ। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହନା, ମତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରନା। ପାପୀ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତୋ ଭଳି ଅଭିମାନୀଙ୍କର ମାନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି। ସୀତା ମୋର ପୁତ୍ରବଧୂ ସମାନ। ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି।
गोटे बुढ़ा निरीह पक्षीर डेढ़ा काटी दे तू निजको वीर भावुचु ते लाज लगे दरकार। सीते भाउज 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 लक्ष्मण सीता तो भीतर नहांती हुए तो नईकूल को जाइथिबे किंतु से तो एका केबे जांतीनी। हुए तो बगीचा को फूल पे जाइथिबे। ठीक अच्छे तू नईकूल को जा मु बगीचार देखुची। सीते भाउज सीते भाउज सीते भाउज सीते भाउज आजा सीते 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 भाई भाउज नईकूल नाहांती। मु जानी लक्ष्मण किछि गोटे अघटन घटिबो। बणर प्राणी माने जदि मो स्वामी मते खोजिबा को एठिके आसंती तांकु ए आभूषण देखै दब आ कहि दब मते रावण अपहरण करी आनिची। एथिरे किछि लाभ हबनी। जोठिके रावण तुमको नौची से स्थानर ठिकाना तांकु दब कि निर्लज निजर उच्च कुल पराक्रम आ वीरत्वर बड़ बड़ कथा कहतुलु। वीर पुरुषकर कोन ए सब लक्षण जेते बेले स्वामी घरे नथिबे ता स्त्री को माया रे चोर भली चोरी करी नबा गोटे एकाकी स्त्री ऊपर आक्रमण करिबा कोन तोर वीरत्व। मो स्वामी तो भली का पुरुष आ वीर नुहंती तू मते आकाश पातळ चौठी भी रख मो स्वामी मोर रक्षा पई निश्चित आसीबे। ओ राक्षस के व्यतीत आ काहरिक भी एकता जणा नाही जे लंका कोठी सेठी पहुंचवा पूर्वरु तम स्वामी रास्ता रे कोठी पड़ी मरी जाइथिबो। जेमिति गोटाई साप को अंधकार राति रे भी देखा जाए ठीक सेमिति पापीर पाप जेते लुचैले भी लुचे ना। वृक्षर पत्र पर्वतर पथर आ पवनर गति प्रकृतिर कोण अनुकोण मो रघुवीर को तो पाप विषय निश्चय कहबे। और जोठी सीता थिबो सेठी ता स्वामी अवश्य जाई पहुंचीबे ए मोर दृढ़ विश्वास। देखा जाओ सीते भाउज सीते भाउज सीते 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 भाउज सीते सीते आश्रम देखी जानकी पाती भय विकले आश्चर्यती वीर व्यथारे व्यथित व्याकुल
বনস্তে বুলন্তি রাম বনস্তে বুলন্তি রাম প্রাণ প্রিয়াঙ্কু দেবী সীতাঙ্কু খোঁজি বুলুথাନ୍ତି রাম বীর ব্যথারে ব্যথিত ব্যাকুଳ বনস্তে বুলন্তি রাম হায় বনস্তে বুলন্তি রাম কুঞ্জ বনরে ঝরଣା কূলে বিকଳେ খোজন্তি রঘুবীর ধীরে হে মেঘ বৃক্ষ হে ঝরଣା লতা দেখিছ কি কেহি কাহি গলে সীতা আকাশଠୁ মাটি সভিଙ୍କୁ পুছନ୍ତି লতক নয়নে রাম বীর ব্যথারে ব্যথিত ব্যাকুଳ বনস্তে বুলন্তি রাম বনস্তে বুলন্তি রাম জনক নন্দিনী জানকী সীতা রূপসী বিদোষী সতী পতিব্রতা প্রাণ ঠারু প্রিয় পতি রামঙ্কর বৈদেহী ସେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଭୁଲି ବୁଲନ୍ତି ଦି ଭାଇ ବିଦିତ ହେଇଛି ବାମ ବୀର ବ୍ୟଥାରେ ବ୍ୟଥିତ ବ୍ୟାକୁଳ ବନସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତି ରାମ বনস্তে বুলন্তি রাম প্রাণ প্রিয়াঙ্কু দেবী সীতাঙ্কু খোঁজি বুলুথাନ୍ତି রাম বীর ব্যথারে ব্যথিত ব্যাকুଳ বনস্তে বুলন্তি রাম হায় বনস্তে বুলন্তি রাম हाँ? ये कौन लक्ष्मण? राम 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 जटायु? राम 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 तातो 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 तो तमरे दुर्दशा केमिति हैला? को पापी तमरे अवस्था करिछि? तू 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 आसीगलु राम मु मु तोरी अपेक्षारे प्राण को अटकी रखी राम
ମୁଁ ତତେ ସୀତାର ଠିକଣା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ରାମ। ସୀତା? ସୀତାଙ୍କ ଠିକଣା କୋଉଠି? ସୀତା ସିଏ ସିଏ ତାକୁ ନେଇଗଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ? ପୁତ୍ର, ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଯେ ସୀତାକୁ ତା 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 ହାତରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି ରାମ। ଆପଣ କାହା ହାତରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି? କିଏ ନେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ? ତାକୁ 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 ପାପି ପାପି ରାବଣ ନିଜ ବିମାନରେ ବସେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନେଇଗଲା ରାମ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ? ହଁ ରାବଣ? ହଁ, ରାକ୍ଷସଙ୍କ ରାଜା ରାବଣ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ସେ ବେଚାରୀ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ରାବଣକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ରାମ। ତା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବି କଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ତାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଣ୍ଡାରେ ମୋର ଡେଣା କାଟିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମାଟିରେ ପଡିଗଲି। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ନେଇଗଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ? ତାର କିଛି ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୁଆଡେ ଗଲା। ସୀତା, ମୋ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ରାମ, ପୁଅରେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାମ। ତାତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିଗକୁ ସେ ପାପି ଯାଇଛି ତାକୁ ମୋ ହାତରୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ସ୍ୱର୍ଗ, ଅମର୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚି ରହିଲେ ମୁଁ ତା ଠିକଣା ଜାଣିକି ସେଇଠି ତାର ଜୁଇ ଚଳିଦେବି। ତାକୁ ମୋ କବଳରୁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତୋର ଆଶା ସଫଳ ହଉ ରାମ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାମ, ମୋର ମିତ୍ର ଦଶରଥ ପାଖକୁ। ମତେ ଅନୁମତି ଦେ ରାମ। ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣୀ ରହିବି। ଆପଣ ପୁତ୍ରବଧୂ ଭଳି ସୀତାର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପୁତ୍ର ଭଳି ରାବଣଠୁ ଆପଣଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତୋଠୁ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପରଲୋକରେ ଆପଣ ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆପଣ କେବେ କହିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହେଇଥିବି ତେବେ ରାବଣ ତାର କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ କହିବ। ତୁ 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 ବିଜୟୀ ହୁଅ ପୁଅ, ବିଜୟୀ।
जटायुଙ୍କ परि शरणागतर रक्षाकर्ता धर्मपरायण वीर पशुपक्षी गर्भर भी जन्म नहीं था युद्ध शत्रु को वीरत्वर सहित सम्मुखीन हो मरीगला पर से परम वीर को जो सन्मार्ग मिली थाए से मार्ग तांको मिली ये सन्मार्ग रे जीवे महाराजा दशरथଙ୍କ परि से आम पाई पूजनीय पितृतुल्य अटंती तेणु तू बनरु काठ एकत्र कर मो पुत्र भली तांका दाह संस्कार निजे करिबी। जहाज्ञा भाई। प्रभुका पवित्र परस पाइण दूत कला स्वर्गधाम निर्विकार चिते क्रिया कर्म सबु स्वहस्ते करन्ति राम। कोमल चिता प्रभु महामहिम संकटे अभिराम प्रभु श्री राम संकटे अभिराम प्रभु श्री राम। मांसासी पक्षी गुद्ध होइला जोगी प्रभु श्री रामଙ୍କ पुण्य परस लागी प्रभु श्री रामଙ୍କ पुण्य परस लागी। हे महात्मा आपण स्वर्गलोक प्राप्त हुंतु आपणकर कल्याण हो। से किछि खियापिया कलानी ना नहीं? ना महाराज से कौन सी जिनिस रे हाथ मारुनी सबु बेले कंदाकटा करूची आ कहूची एमिति भोकिला रही रही निजर प्राण त्याग करिवो। शुणिली तमे मरिवा पाई चाहुच किंतु तुम प्राण नवा पाई जमदूत तो कौन निजे जमराज भी चाहिए मोर अनुमति बिना एठिक आसी पारिबनी। तमे सेतिकी बेले मरिबो जेते बेले लंकेश्वर चाहिबो। सुंदरी तमे एते बेले जाय रावणर शक्ति को चिन्हि पारिनो। जो शक्ति को नहीं तू एते गर्व करूचु से शक्ति तो पाप कर्म कारणरू कलंकित और भ्रष्ट हो सारी। केवल शक्ति नुह से शक्ति को वरदान देइथिबा ब्रह्मा और शिवं को मध्य तो पाप कलंकित करि सारी। मने रख जो शक्ति विपथगामी हुए आउ ता देवता कलंकित से शक्ति रे बल रहेनी। सती जदि एकाकी थाए तेबे विपथगामी शक्तिर अपार सैन्य बल भी ता आगे पराजित होई थांती। तू आजी जाई केवल देवता मानकु परास्त करिचु गोटाए पवित्र पतिव्रता नारीर सत्य बल को तू केबे सामना करिनु। अहंकारी मूर्ख
तू पाप आशारे थरटीए तो पाप हाथ में मोरे शरीर को स्पर्श करिचु एतिकी मात्र दोष तोर निधन पाई यथेष्ट। मोर बलवान वीर आ धर्मपरायण पतिंकर अमोघ बाण निश्चय तोर सब गुण नष्ट करदब। निज राज्यरु विताड़ित होई जंगल ले बुलुथुबा से बनवासी भिक्षुकर आशा छाड़ी दियो। गोटिए मूर्ख झियो परी से भिकारीर स्वप्न आउ देखना जा केबे भी सत हबनी। स्वप्न देखिब तो लंकार साम्राज्य हवा पाई आउ सेईटा साकार हवा केवल तम ऊपर ही निर्भर करुची। इनी लोकर सुंदरी माने निज आखिरे एई स्वप्न संयोजना करुछंती किंतु तुमे अत्यंत भाग्यशाली सीता। निजे त्रिलोक विजय रावण तुम सम्मुखरे प्रेम भिक्षा पाई दंडायमान। जो मस्तक तीन लोकरे भी केउठी नत हुएनी से मस्तक तुम पाद तले नत हेची। तमे केवल हाँ कहला मात्रे तमे अपार वैभव असंख्य राक्षस सेना लंकार देव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकाधिपति रावण हृदयर अधिकारिणी हेजिबो। वैभव शक्ति संपत्तिर मोहरे पड़ी जो स्त्री निजर पतिव्रता धर्म को भूली जाए ताठू विधर्मी आ केही नाहंती। मो पाई मो वनवासी वीर ही तीन लोकर संपत्ति अधिक मूल्यवान। से महान पुरुष सिंह को आगे तू मते गोटे कापुरुष तुच्छ बिलुआ भली लागुचु जे चोरों परी आसी गोटे असहाय अबला को अपहरण कर नहीं आसिला। धिक्कार तते तो ऐश्वर्य और वैभव को तते जन्म करिथिबा माँ को तोर पूर्व पुरुषों को तो कुल को भी धिक्कार। थरटीए नुह हजार थर धिक्कार। एते गर्व से पतिव्रता धर्म पाई मु से गर्व को एबे आउ एई मुहूर्त रे भांगी देबी। तुमर से रूप सौंदर्य मते काम बाण रे जर्जरित करिथिला। सेथि पाई मो सच्चा प्रेमी कटे परी तुम निकटरे प्रेमर भिक्षा मागुथिली किंतु तमे से आदरर योग्य नुहे। लंकारे लंकापतिर इच्छा जदि के पूर्ण न करे तेबे लंकापति निजे निज बलरे निज इच्छा पूर्ण करबा जानिछि। आज मु तुमको लंकापतिर स्त्री हवार सौभाग्य निश्चित भावे प्रदान करिबी। उठो चलो। सावधान पापी ए प्राचीर को पार करिबार साहस करना। वाह रावणर प्रचंड आवेग को गोटे घास रे रोकिबा को चेष्टा करूछ। सामान्य ए गोटे घास को अस्त्र करे त्रिलोक विजय रावण संगे युद्ध करिवो। सुंदरी कामदेव तांका फूल सररे पुरुषंक हृदय विद्ध करंती आउ तमे सामान्य घास रे रावणर प्रतिरोध करबा को चाहुछ। तू सत कथा कहूच रावण। ये घास नुह ये गोटाए धर्मपरायण स्त्री मर्यादा और सतीत्वर अग्निबाण। ये सीतार सतीत्वर अभेद्य प्राचीर। गोटाए सती और परपुरुष मध्य गोटाए घासर दूरत्व भी यथेष्ट होता है। जदि मो मन वचन कर्म मो स्वामी को बहुत भल पाउथाए तेबे हे नारी धर्मर मूर्तिमान देवी माता अनसुया ए घास को डेई गले ए पापी भस्म हो जीव। केते सुंदर नाटक। सीता ए छोट पिलांग नाटक बंद कर आ उठी आसी मो संगे चल नहले मु तमर केस धरी बलपूर्वक एठू नहीं जीवी। चलो। सावधान रावण नल कुबेरंक अभिशाप मने पकाओ। तू अधर्मी मोर धर्मपत्नी को बलात्कार करिछु मु अभिशाप दउछि। जदि तू कौनसी पर स्त्री को ता इच्छा विरुद्ध रे किछि भी पदक्षेप नउ ताहले तो मुंड 7 खंड हेई जीव। सीता मु तुमको एते भल पाए जे मु तुम उपरे हाथ उठे पारिबिनी पुणी जहाकू लंकार साम्राज्ञी करी ताकू एते दास दासी आगरे अपमानित तो करिपारिबिनी। आज नहेले काली तुमको मो कथा मानिबाकू पड़िबो। सेथिपाई आज तुमको छाड़ी दउची आउ गोटिए वर्ष समय दउची निजे
ଖୁସି ହେଇ ମୋ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିବ। ନହେଲେ ମୋ ରୋଷେୟା ମାନେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ତୁମର ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବେ। ତମେ ମାନେ ସାବଧାନ ସହିତ ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିବ। କୌଣସି ନାରୀ କି ପୁରୁଷ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇଏ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖ। ସୀତା ତମର ଭାବି ମହାରାଣୀ। ତେଣୁ କେହି ବି ନିଜ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତେବେ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ। ତୁ ତାର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭୟ ଦେଖେଇକି କିମ୍ବା ମିଠା କଥାରେ ସମ ଧନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯିଏ କେହି ବି ତାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ମର ଇଚ୍ଛା ଧନ ଦେବି। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଆଲୋ ବନବାସିନୀ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ମହାରାଜଧିରାଜ ରାବଣଙ୍କଠୁ କଣ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଧନଶାଳୀ? ଆଲୋ ମୁହଁ ଖୋଲ ମୁହଁ। କହିଲୁ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଠୁ କିଏ ଭଲ? ଆଲୋ ଇହ ଲୋକ ପରଲୋକ ଯକ୍ଷ ନାଗ ନରନାରୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍କାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ସିଧା ସିଧା ଲଙ୍କାପତିଙ୍କ କଥା ମାନିଯା, ନହେଲେ ମନେ ରଖ ଆମେ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ତୋର ଗୋରା ଦେହକୁ ନାଲି କରିଦବୁ। ନା ହବୁ ରାମର ନା ହବୁ ରାବଣର, ବୁଝିଲୁ ନା? ଆରେ କାତାୟନୀ କଜରୀ କାଳମୁଖୀ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଇଏ ବାଟକୁ ଆସିବନି। ତମମାନେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ମୁଁ ବୁଝଉଛି ସେ ଅଭାଗିନୀକୁ। ଯାଅ ସମସ୍ତେ ଯାଅ। ଦେବୀ ସୀତା, ତମେ ସତୀ ଶିରୋମଣି। ତମର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ତମର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ୍ରିଜଟାକୁ ତମେ ନିଜର ବାନ୍ଧବୀ ଆଉ ସେବିକା ବୋଲି ଭାବ। ତମେ ତମେ କଥା କହୁଛ? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛଳ କରୁନ ତ? ତମେ କଣ ରାକ୍ଷସ ବଂଶଜ ନୁହଁ? ମୁଁ ତ ରାକ୍ଷସ କୁଳର, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ବି ତ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭ ଦୟା ଆଉ ମମତା ବି ଥାଏ। ତମେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କିଛି ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି। ଯଦି ଖାଇବନି ତେବେ ଜୀବିତ କେମିତି ରହିବ? ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହି କଣ କରିବି? ୟାଠୁ ତ ମରିଯିବା ଭଲ। ଦେଖ ଚିନ୍ତା କର, ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ତମକୁ ତମ ରଘୁବଂଶୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଉ ବଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଇଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ତ୍ରିଜଟା? ତିନି ଲୋକରେ ସେଇ ତ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ ଏ ସାରା ସଂସାର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କାହିଁକି କରୁଛ? ଯୋଉ ପାପୀ ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବନି? ଟିକେ ବିଚାର କର, ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ କାହା ପାଇଁ, କୋଉ ଆଶାରେ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ ହବ ନା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବେ? ତମେ କଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମର ଅନୁକୂଳ କଥା କହୁଛ ତ? ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଖାଇନିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବିନି, ଏ ପାପୀ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ କନ୍ଦମୂଳ ଆଉ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅନୁକୂଳ କଥା କହିଛ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଶାକାହାରୀ କନ୍ଦମୂଳ ନେଇକି ଆସିବି।
କୋଉଠୁ? ଲଙ୍କାରେ ବି କିଛି ସାତ୍ୱିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପରି ନୀତିବାନ। ମୁଁ ସେଠୁ ତମ ପାଇଁ ସେମିତି ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି ଝିଅ। ମାତା। ହଁ ଝିଅ, ମୋର କେହି ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି। ତୋ ଭଳି ଆଦର୍ଶବାନ ଝିଅକୁ ପାଇକି ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମା। ଭୈରବୀ, ଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଶୋକ ବନରେ ରାଜରାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଇଆ। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ? ହଁ ଭୈରବୀ, ସେ ବିଚାରୀ ଯେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମଇଳା ହେଇଯିବଣି। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରୁ ତ ଲାଗୁଛି ଦିନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୌତୁଣୀ ହେଇଯିବେ। ସିଏ ମୋର ସୌତୁଣୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ। ଏବେ ସେ ଲଙ୍କାର ରାଜମହଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ନାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶେଷ ଅତିଥିର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଗୃହିଣୀର ଏଇଆ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଯୁକ୍ତି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର ମୋ ତରଫରୁ ଭେଟି ଦେଇଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ୟାଠୁ କିଛି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ମୋତେ ଖବର ପଠାଇଦେବେ। ଯାଅ। ଦେବୀ ସୀତା, ମୁଁ ମହାରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତମକୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର ଭେଟି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଖବର ଦେବ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆତିଥ୍ୟ ତମକୁ ଦେବେ। ଏ ଆତିଥ୍ୟତା ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର ତମେ ଫେରେଇ ନେଇଯାଅ, ମୋତେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଛି। ତମର ଏ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ହୋଇଗଲାଣି। ନାଇଁ, ଇଏ ମାତା ଅନସୂୟାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଦେବବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଇଏ କେବେ ମଳିନ ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତଥାପି ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଥିବାବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ରାଜକୀୟ ବେଶ ଧାରଣ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟ ତମେ। ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି କଥା ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିନି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ ହିତକର ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ବୁଝେଇକି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଦୟାଳୁ ରଘୁବୀର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ମୋ ବୀର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦିଅରଙ୍କ ଶକ୍ତ ତୀରରେ ଲଙ୍କାର ସର୍ବନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟକନ୍ୟା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଭୈରବୀ। ଏମିତି ଏକନିଷ୍ଠ ପତିବ୍ରତାକୁ ଅପହରଣ କରି ମହାରାଜ ଘୋର ପାପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଯେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ଏକମାତ୍ର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ ସମୂଳେ ବିନାଶ। ହେ କୈଳାସନାଥ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ମହାରାଜ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ। ନାଥ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବି। କୁହ, ରାବଣର ମହାରାଣୀକୁ ଏମିତି କୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? କୁହ, ତମର କ'ଣ ଦରକାର? ସୀତା। ସୀତା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସ୍ୱାମୀ, ସୀତା ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଆଦୌ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ସେ ଏଠି ରହିବାଟା
କାହାରି ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ 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 କଣ ହବ କହୁନ କାହିଁକି? ଦେବୀ, ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବା କଥା କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଥାଉ ପଛେ। ବୀର ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେନି। ଯଦି ତମେ ମୋର ଯଶ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତେବେ ମତେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହନି ଯୋଉଥିରେ କି କେବଳ ଅପଯଶ ଆଉ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ରାବଣର ପତ୍ନୀ ଆଉ ପରମବୀର ମେଘନାଦର ମାକୁ ଏଭଳି ଭୀରୁତା ଶୋଭା ପାଏନି। লক্ষ্মণ, এই দেখ। লক্ষ্মণ, এই দেখ, এ সীতাঙ্ক চুড়ি। সে নিশ্চিত এই রাস্তায় যাইছি। আমি ঠিক রাস্তায় আছে লাগুছি। সে পাপী সহিত সীতা সংঘর্ষ করিছেন্তি, যাহা ফଳରେ ତାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଠିକ ରାସ୍ତା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ମଙ୍ଗଳ ହାରି, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ସୀତାରାମ ଚରିତ অতি পাবন, মধুর সরস পুনি অতি মন ভাবন।